Bienvenidos a este tercer episodio de Charlando en el Mercedes. Hoy tengo la fortuna y el placer de estar con el afroamericano mejor pago en toda la industria de network marketing, el gran David Imonitie. Thank you, mentor. Diego, thank you. Así que bueno, Danilo está atrás compartiéndonos y traduciéndonos toda la información. Gracias a Danilo por el tiempo y por la información. Y pues, mentor, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Thank you for being here, mentor. Y me gustaría que la gente conociera y escuchara quién es David Imonitie. I would like people to know who is David Imonitie. Well, I am 41 years old now. Tengo 41 años. But, I was born 41 years ago. Nací hace 41 años. To two incredible parents. Dos padres increíbles. That had me grow up in church, very disciplined. Que me hicieron crecer en la iglesia, muy disciplinado. I grew up playing sports, playing tennis. Crecí jugando deportes, tenis, básquetbol. And we came to the United States when I was 10 years old. Y llegué a Estados Unidos cuando tenía 10 años. I actually grew up in Nigeria first. Yo crecí en Nigeria primero. And when we came here, we were, very, very poor when we came to the U.S. Cuando llegamos a Estados Unidos éramos muy pobres. We had to get assistance from the government for my mother to be able to take care of us. Necesitábamos asistencia del gobierno para poder vivir. And I think that's where the desire started to form. Creo que ahí se empezó a formar el deseo. Where I started to want more out of life because I didn't want, my kids to struggle the way that we struggle. Porque quería como obtener más en la vida para que mis hijos no batallaran como yo batallé. But I did all the things my parents told me to do. I went to school. I got, good grades, graduated, but I didn't finish university. Y yo hice todo lo que mis padres me dijeron. Fui, estudié, saqué buenas notas, pero no terminé la universidad. And at the age of 21, I ran into someone who would become one of my best friends, and he introduced me to network marketing. Y a los 21 años conocí a una persona que se va a convertir en uno de mis mejores amigos y me presentó a network marketing. That was 20 years ago now. Y eso fue hace 21 años. And it's been a blessing. Ha sido una bendición. To not only have my life change, but to witness the lives of many people change all around the world. Por cambiar mi vida, pero también la vida de miles de personas alrededor del mundo. Dentro del éxito y el resultado que has logrado, ¿qué tan importante es en tu ecuación Dios? In the success that you have accomplished, in the equation of success, how important is God in it? Well, it's the most important. Es lo más importante. And, whether you believe in God or not, doesn't really matter. What matters is that that there is a higher being that is really guiding our lives. Ya sé que creas en Dios o no, tienes que saber que hay un ser más grande, más poderoso que nos guía a todos nosotros. I said this yesterday that nothing great can happen in life without the force of faith. Y yo ayer lo dije, nada grande puede pasar en la vida sin la fuerza de la fe. So for me, he's been the biggest reason, he's been the only reason why I've been able to reach the level of success I have and will continue to grow. Para mí él es la única razón prácticamente que me ha permitido tener el éxito que he logrado. ¿Tuviste alguna caída o alguna situación que te llevara a acercarte espiritualmente a Dios? Do you have like a fall or a setback that made you get closer to God? ¿O no necesariamente? Yes and no. I mean, Sí y no. I don't have to get closer to God because God is in me. Yo no tengo que hacer como que acercarme a Dios porque Dios está dentro de mí. Some people think God is somewhere else. Algunas personas creen que Dios está en otro lugar. And I have to fight to get to Him. Y tengo que pelear para llegar a él. And the whole time he's right there. He's within you. Y la realidad es que todo el tiempo él está ahí, está contigo. So sometimes I forget. A veces se me olvida. All of us do, right? A todos se nos olvida. So that's where where you may fall, and then your awareness of, oh wait, God is in me. Let me tap back into that source. Let me tap back into that power that's on the inside of me.
A veces tú te caes y lo que pasa es que te das cuenta y dices, no, espera, Dios está dentro de mí, yo puedo acercarme más a Dios. El chico de Nigeria, asumo que no tenía el mejor entorno. ¿Cómo en tu mente estaba en algún momento quizás yo voy a ser grande en alguna situación de mi vida? Es decir, ¿te veías grande haciendo algo más o sentiste que todo se fue encaminando para ser grande en network marketing? When you were a kid and from Nigeria, did you always like knew you were going to do big? Do you have any idea or what you wanted to do? Or No, I didn't. To be honest, I didn't. I thought I was going to become a tennis pro. pues la verdad es que no tenía tanta idea. Lo que sí creía era que me iba a convertir en un jugador de tenis profesional, Like my father. como mi papá. But when I came to the U.S., Pero cuando llegué a Estados Unidos, I fell in love with basketball. me enamoré de básquetbol. So my goal was to be the next Michael Jordan. Entonces mi meta era ser el próximo Michael Jordan. Yeah, but that didn't work out too well. Pero eso no funcionó tan bien. So my path and my purpose was really found in network marketing. at Entonces mi 21 years propósito old. y mi camino fue encontrado en network marketing. Ahora que hablas de propósito, ¿tú sientes que la gente decide su propósito o descubre su propósito? Now that you talk about purpose, do you think that people decide their purpose or discover their purpose? I think you discover it, and then you have to choose it every day. Creo que tú lo descubres, pero tienes que escogerlo todos los días. Because your purpose is going to come with adversity. Porque tu propósito va a venir con adversidad. So you have to choose it every single day. Tienes que escogerlo todos los días. And most people don't really know how to discover La mayoría de personas no saben cómo descubrirlo, their purpose. el propósito. But one thing I've learned is you will find your purpose when you identify two things. Pero me he dado cuenta que tú descubres tu propósito cuando identificas dos cosas. What you love Lo que amas and what you hate. y lo que odias. When you find the wrong that you want to make right, Cuando encuentras lo malo que quieres hacer bien, that's when you found your purpose. ahí es cuando encuentras tu propósito. Te has capacitado con grandes personas, Bob Proctor, John C. Maxwell, Tony Robbins. Has tenido grandes mentores. ¿Qué tan importante es un mentor en la vida de una persona? You have had great mentors, right? John Maxwell, Tony Robbins, Bob Proctor. How important is for a person to have a mentor in their life? I think it's a blessing. I don't think it's something that happens for everybody. Creo que es una bendición y creo que no es algo que le pasa a todo el mundo. I think a mentor is a gift. Creo que un mentor es un regalo. You can have coaches, Puedes tener coaches, but a mentor pero un mentor is someone who is involved in your life. es alguien que está involucrado en tu vida. You know, so I wouldn't consider Tony Robbins a mentor of mine. Por ejemplo, Tony Robbins yo no lo consideraría un mentor para mí. I wouldn't consider Bob Proctor to be a mentor of mine. No consideraría a Bob Proctor un mentor mío. John Maxwell, yes, he's involved in my life. John Maxwell sí, él está involucrado en mi vida. But Bob and Tony and so many others, they were coaches. They were people that I watched and learned from and went to their seminars and learned and took what they knew and applied it in my life. Pero ellos, Tony, Bob y otras personas eran coaches que yo veía, aprendía de ellos y lo aplicaba en mi vida. If you're so lucky, Si eres afortunado, blessed, bendecido, privileged privilegiado to have a mentor, de tener un mentor, cherish it, celébralo, because it's rare to find one. porque es muy raro encontrar uno. But I tell people that your mind, Porque yo digo a la gente, tu your mind mente needs three things. necesita tres cosas. Number one, your mind needs a hero. Número uno, necesita un héroe. Every successful person, Toda persona exitosa, every single successful person todos y cada uno de on this ellos planet en este that planeta has ever been successful, que ha sido they exitoso had a hero. han tenido un héroe. They had someone that they looked up to. Han tenido a alguien que admiran. At one point in their lives, En algún punto de su vida they were an apprentice. eran un aprendiz, Every single person. cada uno de ellos. And your mind needs that.
Y tu mente necesita Your eso. mind needs someone that excites you. Tu mente necesita a alguien que te emociona. Your mind needs someone that can show you what your future can look like. Necesitas a alguien que te muestre cómo puede ser tu futuro. When I found that, Cuando yo encontré eso, it was over. In less Todo than 2 cambió. years, I became a multimillionaire. en menos de 2 años me hice multimillonario. So your mind needs an instruction too. Tu mente necesita una instrucción también. And it's the hero that can give your mind those instructions. Y es el héroe el que le puede dar a tu mente esas instrucciones. Yeah. Your mind needs a hero. Tu mente necesita un héroe, Your mind needs an instruction. una instrucción, Okay? And your mind needs a destination. y necesita un destino. What's the end result? ¿Cuál es el resultado final? What am I focused on? ¿En qué me estoy enfocando? You give your mind those 3 things, Cuando le das 3 cosas, you're sure to have success. te aseguras de tener éxito. Gracias. Thank you, mentor. Muchas gracias. ¿Tú sientes que hoy día las personas abandonan fácilmente debido a que solamente se enfocan en el dinero? Do you think that right now people give up easily because they only focus on the money? Pero al perseguir el dinero no entienden que su crecimiento personal les va a ayudar a atraer el dinero. But when they chase money, they don't understand that their personal development is going to help them attract that money. ¿Qué consejos tú le darías a una persona que no sabe lo que quiere en su vida, pero realmente quiere un cambio? What advice would you give to people that maybe doesn't know what they want in life, but they want to change their life? Yeah. So money follows growth. Es que el dinero sigue el crecimiento. Yeah. Growth comes first, El crecimiento pasa primero, then the money. luego llega el dinero. If you get the money Si tú tienes el dinero without growth, sin crecimiento, you will lose the money. vas a perder el dinero. Simple. Simple. So what I tell people is what Jim Rohn taught us years ago. Lo que yo le digo a la gente, lo que dijo Jim Rohn hace mucho tiempo. Work harder on yourself Trabaja más duro en ti than you do on the business. que lo que haces en el negocio. Work on your psychology. Trabaja en tu psicología, Work on your mentality, tu mentalidad, the way you think. cómo piensas. Because ultimately, that's who you're going to become, Porque últimamente ese es quien te vas a convertir. right? And it doesn't mean that you won't face challenges. No significa que no vas a encontrar retos. I have faced many challenges in business and in life. Yo he tenido muchos retos en negocios en la vida. But because my thinking Pensamiento is so elevated, está tan elevado, I know what the end result is. yo sé cuál es el resultado final. So I know that if I'm in a challenge right now, Sé que si tengo un reto ahorita mismo, this challenge este reto will one day be a testimony. algún día va a ser un testimonio. Most people, they give up, La mayoría de gente se not rinde realizing sin darse that it's cuenta that very challenge que es ese reto that's going to help them go where it is they want to go. que los va a ayudar a llegar a donde ellos quieren ir. Pero es percepción y el crecimiento que has tenido. But that is perception and the growth that you have had, right? Yes. Ahora, ¿cuáles son los principios que rigen la vida de David Imonitie? What are the principles that No negociables. are like non-negotiables that are in your life? Well, two things that are non-negotiable is constantly working on my belief system and teaching other people how to create a belief system. Número uno, mi principio es el sistema de creencia. Yo aumentarlo y ayudarle a otros a aumentarlo. And to also live what you preach. Y también vivir lo que tú hablas que hay que hacer. Whatever I teach, Lo que sea que yo enseño, I live. yo vivo. Period. Punto. That's the number one principle for me. Es el principio número If uno. I'm not living it, Si no lo vivo, I don't teach it. no lo enseño. Right? If I teach it, Si yo lo enseño, I live it. yo lo vivo. So leadership principles, Principios de liderazgo, character, carácter. which is what toughness that shows up in adversity. Es cuando te muestras fuerte en la adversidad. Integrity, Integridad, keeping your word, mantener tu palabra. to people that you are in life with and business with. A las personas que estás en los negocios o en la vida. Because I tell people I don't want loyalty. Yo digo a la gente, yo no quiero lealtad. I don't want people loyal to me. Yo no quiero que la gente sea leal a mí. I'm not your king. Yo no soy tu rey. You know what I mean? ¿Entiendes? Like I'm not your spouse. Yo no soy tu pareja. You're supposed to be loyal to God. Tú debes de ser leal a Dios. Loyal to God who's your king, right? Porque Dios es tu rey. Loyal to your spouse. Leal a tu pareja.
but not in business. Pero no en negocios. Honestidad. Honesty, there you go. Honestidad That's es lo what que quiero. that's what I want. I want honesty. Eso es lo que quiero, honestidad. Let's tell each other the truth. Digámonos la verdad. You know, and let's be able to look at that truth and say, okay, how can I get better? Y veamos esa verdad y cómo podemos mejorar. Yeah. Hablando de creencia, creo que ha sido la persona que más en corto tiempo ha elevado mi creencia. ¿Por qué decidiste tú creer? O sea, ¿por qué decidiste enfocar tu estudio en creencia? In these last few months, you have been the person that really elevated my belief. So why do you decided to focus on growing your belief? Well, it goes back to what the Bible says. Pues eso es lo que dice la Biblia. It says that all things are possible Y todas las cosas son posibles to those that believe. para los que creen. So everything I want to accomplish, Todo lo que quiero lograr, all the goals, the dreams, the desires that I have, todas las metas, deseos y sueños, it's all predicated on my ability to believe for it. todo se predica en mi habilidad de creer. See, it's already been given to me. Ya me lo dieron a mí. The success, the dream, El éxito, el sueño, desire, el deseo, it's already been given to me. ya me lo dieron a mí. But now I have to believe, Pero ahora tengo que creer. all right? I have to speak it in my life. Tengo que hablarlo en mi vida. I have to see it in my life. Tengo que verlo en mi vida. And even before it happens, Y antes de que pase, I have to feel good about it. tengo que sentirme I bien al have to respecto. feel gratitude, Tengo que grateful sentir gratitud for it. por ello. Ya estamos llegando y si tú le pudieras dar un par de consejos a David Imonitie de hace unos 20 años, a la época que vivimos hoy, ¿qué le dirías? We are almost getting to our destination. So, if you can give two advices to a David Imonitie 20 years ago, but that is living right now, right in the present moment, Yeah. what advice would you give? I would only give one advice, Solo le voy a dar un consejo, only one. solo uno. I would tell the 21-year-old David Le diría a David de 21 años that was scared, que tenía miedo, that was worried, que estaba preocupado, depressed, deprimido, was unsure about life, que no estaba seguro de la vida, was ashamed que estaba avergonzado, because I had a child very, very young porque tuve un hijo muy, muy joven and I couldn't take care of her. y no podía hacerme cargo. I had to leave Tenía que, North Carolina to move back to Houston. tuve que salir de Carolina del Norte para volver a Houston. And so life was very tough. Entonces la vida era muy difícil, So I would only tell him one thing. así que solo le diría una cosa: It all worked out. todo va a funcionar. I would tell him, David, Le diría: David, don't worry. no te preocupes, It all worked out. todo va a funcionar. Fe. Faith. Faith. Así que gracias, mentor, por Thank you, tu mentor. espacio, por la información. For the information. Realmente admiramos mucho la persona que eres hoy día y lo que nos inspiras. We admire a lot who you are right now. Y estamos muy agradecidos de tenerte en nuestras vidas. Y And we're very nosotros- grateful to have you in our lives. Así que muchas gracias. So thank you very much. Gracias. I want to say one thing. Quiero decir una cosa. Diego, you're someone that I believe is extremely special. Digo, tú eres una persona que creo que eres extremadamente especial. The first time Danila put us on Zoom, La primera vez que Danilo nos puso en un Zoom, immediately I said, this gentleman is going to do great things. inmediatamente dije: esta persona va a hacer grandes cosas. You've already done great things in your Ya life, has hecho grandes cosas, but I want you to know that God has so much more for you. pero quiero que sepas que Dios tiene mucho más para ti. And who you are as a man, a father, a husband, Y como eres de hombre, de papá, de pareja, a mentor, de mentor, it is going to take you to all parts of the world. te va a llevar a todas las partes del mundo. So don't settle. Así que no te conformes. I trust me, I've been doing this for a long time. Créeme, he hecho esto por mucho tiempo. I know when someone has greatness in them. Yo sé cuando alguien tiene grandeza en ellos. And you definitely have that. Y tú tienes eso. Gracias, mentor. Thank you.